विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में राज्य के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में वामपंथी संगठनों की ओर से भी विधानसभा चुनाव को सामने रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे वाम मोर्चा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर स्थित एक निजी सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला सचिव भवानी आचार्य, पश्चिम बर्धमान जिला युवा लीग अध्यक्ष शहीद राजा, कुल्टी लोकल कमेटी के सचिव अशोक माझी तथा जिला फॉरवर्ड ब्लॉक के चेयरमैन अनित मल्लिक सहित कई अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली निकाली गई। सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। কারণটা একটাই যে আমাদের আজকে কুলটি বিধানসভার সমস্ত কর্মীরা আসবেন এবং আমাদের আজকে নেমতপুরের মাতৃভবনে কর্মী সভা আছে, পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী সভা আছে, কারণ সামনে নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের এই কর্মী সভা, নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মী সভা, তার আগে মাল্যর্পণ নেতাজি। তো আজকে কর্মী সভায় মূলত কি কি বিষয়ে আলোচনা করা হবে? বিষয় হবে, আলোচনা হবে যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রে লড়বে এবং সেখানে এখন থেকে প্রস্তুতি যদি না নেওয়া হয়, নির্বাচন কমিশন কখন নির্ঘটন করবে তার তো আমাদের এখনো জানা নেই। মানে সে ফাইনাল লিস্ট কালকে বার হয়েছে, এবারে কখন ঘোষণা করে দেন তখন তো তড়িঘড়ি কিছু হবে না। তো এখন থেকে আমাদের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য এবং নির্বাচনী কাজে সমস্ত কাজে ব্যস্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। কুলটি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন মানিকলাল আচার্য, 3 বারের বিধায়ক। আজকে মানে এই অবস্থা কেন কর্মীদের আজকে সেই মতো মানে কর্মীদের মতো আজকে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।